कैप्चर करेंगे पढ़िकिना से करेंगे ना तो जोर कह आज्ञा एटा गोटे है वृत्त पारे कि यही प्रकल्पटी ना हूँ समन्वित कृषि और बहुत सुंदर पिला मैंने प्रोजेक्ट तैयारी प्रोजेक्ट मुझे भल कि देखेबी आती प्रोजेक्ट आप भल लगे तो चलते प्रोजेक्ट डिटेल्स देख अरे तुम प्रोजेक्ट नाम कौन संख्या कुहक अच्छा टे बुझेलु केमती कौन हाँ नहीं नहीं अच्छे 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 यस देखिपारे पिलाटी बहुत भल भाव में बुझेदेला गुणात्मक विलोमी ठीक है आ विषय बुझेल गुणात्मक विलोमी माने होछि वाट गुणात्मक विलोमी माने 5 विभक्त 6 दिया है 5 विभक्त 6 रो गुणात्मक विलोमी करा जाय छि तापर हमको व्युत्क्रम करबा को पड़िबो तेबे जाय कि ना होछि 1 बारिबो गुणात्मक विलोमी तो हमें व्युत्क्रम कले 6 विभक्त 5 हो एति 6 विभक्त 5 अच्छा ठीक है देखि पाले कि पिलाटी बहुत सुंदर भाव में प्रांजल भाव में बुझेदेला गुणात्मक विलोमी रो अच्छा ये प्रकल्प ना आप कौन कहीपर आज्ञा आम प्रकल्प ना सहयोग सहयोग मैंने वृत्त संबंध जी तथ्य जी प्रमाण अच्छी धर्म अच्छी आम सहजरे कमी बुझे पारे आम कमी प्रमाण करें ये आम ये प्रोजेक्ट उपस्थापन करा मैंने पिला देखो जो देखिना कैप्चर करेंगे पढ़िकिना से करेंगे ना तो आम से वृत्तटा को आम वृत्त संबंध जी भी तथ्य अच्छे प्रमाण कर समबल एटा गोटे वृत्त एटा गोटे वृत्त जोर कह आज्ञा एटा गोटे है वृत्त ए वृत्त एटा को आम अर्धवृत्त करवा एटा गोटे है अर्धवृत्त वृत्तटा होगा अर्धवृत्त अर्धवृत्त एपटे हो एपटे हो जो गोटे कोण हम 90 डिग्री आम हम हम उपवाद अनुसार ये 90 डिग्री हम तो आम ये प्रमाण करवा तो 90 डिग्री ना ना तो देखो ये गोटे कोण हो गोटे अर्धवृत्त गोटे कोण होगा ये कोण कौन प्रोट्राक्टर व्यवहार करें प्रोट्राक्टर द्वारा आम यहाँ मापिवा ऑब्वियसली गला 90 डिग्री एटा माने ए प्रमाण हो गला तो जेतिकी हमर अछि जेतिकी अछि वृत्त संबंध जेतिकी भी अछि हमर वैध प्रमाण कर जहाँ भी हो से आम सब ये प्रमाण कर पारिबा देखो ता गोटे वृत्तर केंद्र विहार व्यासबिंदु एक जा प्रति अंकित उक्त जा समद्विखंड करे एटा गला वृत्त हमर एही गला हमर गोटे जा एटा गोटे केंद्र बिंदु गोटे जा प्रति गोटे अंकित लंब यही गला आम गोटे लंब आम प्रमाण कर लंब हो ना ना देखा 90 डिग्री ना ना तुम प्रोट्राक्टर व्यवहार करवा यही गला 90 डिग्री तो आम देखा जाकू माने जाकू केंद्र बिंदु उक्त लंबटा समद्विखंड करुँच ना ना से आम व्यवहार करवा स्केल 7.5 मैंने प्रमाण हो गला केंद्र बिंदु लंब उक्त जाकू समद्विखंड करे यही टाइप जी भी जहाँ सब आम प्रमाण कर द्वारा पिला अधिक किसी ज्ञान आहरण करें लंग लास्टिंग माने जीवन में अधिक समय रही अच्छा ये प्रकल्पटा है प्रकल्पर नामटा कौन वायरलेस पावर ट्रांसफर माने बिना तार माने विद्युत गोटे जगह अन्य जगह को केमती स्थानांतरण कर पारिबो एटा होची सेल ए सेल रो तार कहीं जोड़ी देबा जे एटा होची ट्रांजिस्टर माने 2n222 ए तार कोई एटा तापर एटा
ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍। ହଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ এটা তার মানে ভোল্টেজ কু কম করা পাই লাগা হয়েছে। এই কোয়েল মধ্যে 30 ঘেরা আছে। 30 ঘেরা মধ্যে মঝিরে 15 ঘেরা পরে গোটে মঝিরে গোটে তার বাহার করা হয়েছে। এই তার কটি জয়েন্ট কলা পরে এই কোয়েলরে মধ্যে বিদ্যুৎ মানে চুম্বকীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে। ইয়াকু এই কোয়েলକୁ ତା ପାଖକୁ ଆଣିଲା ମାତ୍ରେ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି କରୁଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବଲ୍ଟି ଜଳୁଛି। ତାପରେ ଏହାର ଲାଭ କ'ଣ? ହୀରାକୁଦରୁ ଆସୁଥିବା ଆମ 1000 ଭୋଲ୍ଟେଜର କରେଣ୍ଟ ସେହି ଆମ ପଟେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 300-400 ଭୋଲ୍ଟେଜ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି କରିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ। ତାପରେ এই ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମ୍ ହେବ। ତାପରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେବନି। ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇଏ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ତା ଚାରି ପାଖରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରି ଗତି କରୁଛି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ମୃତ୍ତିକା ବିନା କୃଷି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝିକି ଦେଖିଦେବା ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାମଟି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାମ କ'ଣ? କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝେଇଲ? ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଟାଙ୍କି ରହିଛି। ଦ୍ରବଣ ବାୟୁ କମ୍ ସହଜରେ ଉପର ଟାଙ୍କିକୁ ଆସିବ। ଏହା ଏକ ଚକ୍ରାକାର ପଦ୍ଧତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଉଦ୍ଭିଦ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ପୋଷକ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଥା ଅନୁର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଏପରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସରିଲା ନା? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁଟା କ'ଣ? ଆମ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ହେଉଛି ଆମେ କିପରି ଭାବେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟପତଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଶସ୍ୟକୁ କାଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁନୁ, ଯାହାର ଚାଷୀକୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ଏଥିଯୋଗୁଁ କେତେକ ଚାଷୀ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ କୀଟପତଙ୍ଗମାନେ ଆସିବେ ସେ ଫୁଲ ଗଛ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଓ ସେ ଫୁଲ ଗଛ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯେଉଁ କୀଟପତଙ୍ଗମାନେ ସେ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର এই ଯନ୍ତ୍ରଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। এই ଯନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ହାଇ ପାୱାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଜାଲି ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବା ଆଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। সেই ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେମାନେ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଓ এই ତାର ଜାଲି ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ সেই ମୃତ କୀଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ କରି ଜମା କରିବା ଓ সেই ମୃତ କୀଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଜୈବିକ ଖତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଓ କିଛି ତାର କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ବାହାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।